एमा तुम्हें हेउछ सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण तुमको विवाह करछन्नी तुमको विवाह करिया समारे भगवान श्री कृष्ण आउ काहे विवाह करथिले एक थर तुम जानिचो कहि परिबो वर्तमान आपणकर दारे सत्यभामा प्रवेश होइछन्नी आपण कहिले जदि ये प्रकृति रे सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को विवाह करछन्नी सत्यभामा को विवाह करबा समय से आउ काहे को विवाह करथिले एक कथा जदि कहि देबे ताहले प्रकृति रे ये सत्यभामा मणिमा आस परीक्षा करिबे ना छाडी दे क्या मु इंदी सहज छाडीबा नै छाड़ी भी नहीं झियो हाँ माने चुट्टी धरी करी घेरा नहीं जाएगा जानिचो एमा तुम्हें हेउछ सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण तुमको विवाह करछन्नी तुमको विवाह करिया समारे भगवान श्री कृष्ण आउ काहे विवाह करथिले एक थर तुम जानिचो कहि परिबो काई कहिलो ती पातालपुर जंबुवती कन्या को विवाह करथिले तो बप्पा थोइजिले छइले पैसा ओ बप्पा तमे थोइछ आका हमको न मिले नहीं सब मिली दब बाटे गला बेले जळखिया पई 100 टका दब आ सेइठू कार्ड छकरे छाले कि आ 50 टका गाड़ी भड़ा पई दब आ परी हले किछि नाही हले किणी दब खाली ने कथा रे कहि देले हो जे आ तमे जो कथा रे कहिलो मोर जो बाबू माने प्राण शास्त्र पढिछि से माने हठात केना बुझि दिबि हां मोर मां भणी माने कोन बुझि परिबे कि भी पे गले तमे कहियो जे मु मो मां पेट थिली जानथिली कि ना हमको डाकि दिले बाहा घर को बोले डीजे लोग के बाहा दिले कि मंदिर के बाहा कहउतंदी नाही लाए से केते बेले के पातालपुर बाहा दिले मो मां पेट रे मु नथिली मु किन जानी ए ये मु पिला दन त सिखै आउची आउरी बुढी हला त सिखैबी कि आउरी मु बुढी हेली कि एडी किडी ओळु ए मन को सिखै आउची ए माने बुढी हेले आउरी को हमको सिखैबी आगा कि केडी किडी बेले हमको रखिथिला घरे एडी किडी ओळु एडी किडी बेले हम मां मो बहू को छाड़ देइतिली तो मां को 6 मास रखिथिली मो मां को तमे क्यों रखिथिला बोइले मोर मध्य समय हे गेलानी ना हां मते रात्र पाइले चा पानी टिके दरकार होची आ मां दउची मते की तम सजनी बहू कोड जाइथिले कि बडी मार देबले जियो समान हेले मास्टर ओ पिला को एबेले तम रखिछ ना आउ की रखि नाही एबे मु पिला को रखिछ ना पाखरे एना हां तुम्हें भगवान श्री कृष्णकर घरणी सत्यभामा प्रकृति तुम्हें सत्यभामा तुमको विवाह करबा समारे भगवान श्री कृष्ण आउ काहे विवाह करथिले एक कथा ना तमे जदी कहि देबो ताहले अर्जुन तुमको प्रकृति रे सत्यभामा बोली करी विश्वास अछि ओहो ताले एबे तांगे विश्वास कोन नहीं मु सत्यभामा कले विश्वास कोन नहीं कहिले बुझेई कइला विश्वास विश्वास अछि तेबे कहिलो दिना तेबे कहू छु सुन सुन दूत बर प्रश्नर चरिता सजठार समतक हेले सक्रदूत प्रश्न मणे घरे मया गले मणे को प्रश्न गीत देले प्रश्न मणे घरे मया गले मृगयार प्रसाद निधाना प्रसाद मारी मणि मणिरे भाले धरपिनेला से मणि धरी गमब पाताल तो
हे गमा हाँ हाँ तुम एमती कहल जे हाँ हाँ मोर जो बाबू माने प्राण शास्त्र पढ़ी हाँ से अति सहज बुझीजी अच्छा किंतु मोर माँ भौणी माने मोर छोट छोट पिला माने अति सहज बुझी पारिबेनी नहीं तांको टिके म सरलार्थ टिके बुझेकी कहि दउछि हाँ तुमर पिता शुक्रायित राजा हाँ हाँ से गरीब लोक थिले हाँ से सदा सर्वदा सूर्य देवता सेवा करथि करुले तुमर पितांगर सेवारे सूर्य देवता संतोष लाभ करी हाँ से गोटे समंतक मणि गोटे प्रदान करथि हाँ हाँ से मणिर तेजरे तुमर पितांगर सब संपत्ति बढ़िया मा हाँ चारियाडे हालहुली हे गला हाँ शुक्रायित राजा गरीब लोक थिले हाँ हाँ तांकर एते संपत्ति केमिति उन्नति हेला किपरि एक कथा भगवान कृष्ण मध्य जानि गले हाँ कृष्ण मध्य चिंता करिले हाँ हाँ कि शुक्रायित राजा गरीब लोक थिले गरीब थिले तांकर एते संपत्ति केमिति बढ़िला केमिति भगवान जानि पारिले जे हाँ समंत कमणीर तेजरे हाँ शुक्रायित राजांगर संपत्ति बढ़िला हाँ दिने अक्रूर को पठैले हाँ कहले तुमे शुक्रायित राजा निकट को जीव हाँ समंत कमणीना को टिके मागिगिरि आनिबो हाँ मणिना को देखिबा तापर मणिना तांको नेकी फेरे देबा फेरे देबा अक्रूर गले शुक्रायित राजा निकट को हाँ हाँ शुक्रायित राजा को समंत कमणीना को मागिले हाँ शुक्रायित राजा कपट करिगिरि समंत कमणीना को देलेनी ना काई के देलेनी जानिछो नहीं जीवे काले बोली ना भगवान श्री कृष्ण होउछथि बड़ लोक हाँ तांको जदि मु समंत कमणीना देई देबी हाँ म मागि पारिबे ना शुक्रायित कपट करी से प्रश्नायित हाथ समंत कमणीना को देई दे हाँ तांकर भाई थिले प्रश्नायित राजा हाँ हाँ प्रश्नायित हाथ समंत कमणीना को देई दे हाँ प्रश्नायित राजा कोन कले कौन गोटे अश्व पर चढ़ी हाँ हाँ से समंत कमणी को धरी मृगया करबा अर्थरे चलीबे हाँ मृगया करू करू से मणिर तेजरे सिंह आसी से प्रश्नायित को मारिछि अश्वरा को मारि देछि समंत कमणीना को सिंह गिली देछि गिली देछि सिंहर गर्भरे कोन से मणि रहिबो ना पेट फाटिगिरि मणि बाहरी पड़ला हाँ एने प्रश्नायित मरछि अश्वरा मरछि सिंह मारिगिरि पड़छि समंत कमणी भी बाहरी पड़छि हाँ हाँ ए समय रे जाम्भावर दा बुली बुली आसी देखिले समस्त मरिगिरि पड़छंदी हाँ हाँ समंत कमणी भारी सुंदर मणिनी सुंदर जम्भावर राजा मारे विचार कला हाँ ए समंत कमणी लागु धरिगिरि मोर पातालपुर को पळेबी पळे तांकर गोटे झियोटी थिला हाँ हाँ झियोटर नाम कोन जम्बूवती कन्या जम्भावर राजा विचार कला मोर झियोर गळारे समंत कमणी को पिंधे देबी हाँ हाँ मो झियो को जे विवाह करबो ए समंत कमणी ताको मो जौतुक हिसाब रे देबी हाँ एमिति मनरे विचार करी समंत कमणी को जम्भावर राजा पातालपुर को धरि जाई जम्भावती कन्यांगर गळारे समंत कमणी पिंधे देबी एने द्वारिकार हालहुली हे गला कौन बोली भगवान श्री कृष्ण समंत कमंडा को मागी थिले समस्त को मारी देई भगवान श्री कृष्ण समंत कमंडा को नहीं आइछि बोली श्री कृष्ण को नारे को दुनिया में ना हे गला हाँ एक कथा जब बोले भगवान श्री कृष्ण जानिले अच्छा शपथ करिले कौन बोली 7 दिन भीतर यदि समंत कमणी खोजी बाहर मन करबी न करबी निजे को प्राण विसर्जन कर देबी भगवान श्री कृष्ण शपथ करिले हाँ अच्छा हाँ हेले समंत कमणी लागू भगवान श्री कृष्ण केमिति खोजिगिरि बाहर कले हाँ आर उत्तरटा मते टिके प्रांजल भाबरे बुझेगिरि टिके कहू सुन रे गायक तू ही उत्तर कहूची मोहि स्वरे गायक तुहे उत्तर करुछि मोहि हरि वंशर चरित षष्ठ खंड रे उदित आरि हरिवंशर चरित षष्ठ खंडरे उदित भागवत ग्रंथ सुखदेव मुख रुला संभूत मणिमा हाँ आमे जे समंत कमणी धर्म विषयटा कहिबा हाँ हाँ भागवत एवं हरिवंश पुराणରୁ कहिबा हाँ भागवत टाକୁ रचना କରିଛନ୍ତି के जानिछ कैसे सुखदेव कवि हाँ हाँ गोटे उदाहरण कहबी गोटे सुआडर थंतडी गोटे फलडार जदि बाजी जीवो से फलडा केमिति मिठा लागुची भारी अमृत भय लागुची सेही परी ए जो भागवत टाକୁ जो सुखदेव कवि रचना करछन्ती भागवत टाକୁ जदि हम अभ्यास करिबा भागवत को जदि पाठ करिबा केमिति अमृत भय लागुची भागवत रा प्रथम श्लोकटा कोन जानिछ निगम कल्पतर कलितम फलम सुखम खातम संगतम पिबतम भागवतम रसनालयः बहुर रसिका भोगु भाविका ई होची भागवत रा प्रथम श्लोक भागवत रा तमे केते अध्याय रे कथा कहिबो गमा 167 अध्याय कहि विस्तारी देखो 167 अध्याय कहि विस्तारी मणि खोजी खोजी हरि संदेश न पाई करी और मणि खोजी खोजी हरि संदेश न पाई करी एड़े तेड़े चाही अखर पट मोला रे तेड़े चाही एड़े तेड़े चाही
ମଣିମା ଭାଗବତର 169 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେମନ୍ତ କମଣି ହରଣ ବିଷୟଟା କହିବା ଆମେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ସେମନ୍ତ କମଣିକୁ ଖୋଜିଲେ, ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମନ୍ତ କମଣିର ସନ୍ଧାନ କିଛି ମିଳିଲାନି। ମନ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଅକ୍ଷୟ ବଟ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷଟି ଅଛି, ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଦିନଟା ପଳେଇଲା। ସେ ଦିନଟା ତାଇଆର ଦିନ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଝିଅ ପ୍ରଭାତ ସାତକ ଯେ ଅନାଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରଭାତ ବୋଲି ସକାଳ। ତାଇଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ତହୁ ହନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ସତ୍ୟ କି ଜଣା ଦୃଷ୍ଟ ଅକ୍ରୂର ତହିର କାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ସଙ୍ଗତେ ନେଇ ଆହୁରି ଅକ୍ରୂର ତହିର ଖାଇ ଉର୍ଦ୍ଧବ ସଙ୍ଗତେ ନେଇ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣ ବସାଇ ଖୋଜିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତାଇଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଅକ୍ରୂର ଉର୍ଦ୍ଧବ ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମନ୍ତ କମଣିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ମଣିର ସନ୍ଧାନ କିଛି ଆଉ ମିଳିଲାନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମନ୍ତ କମଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ବାହାର କରିବେ ନା। ଜମ୍ଭବର ଯଦି ସେମନ୍ତ କମଣି ଧରି ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଦେଖି 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 ପାତାଳପୁରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପାତାଳପୁରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବିମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ପାତାଳପୁରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବିମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ବିମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଅଛି, ଏ ବିମ୍ବର ମୁହଁରେ ଅକ୍ରୂର ଉର୍ଦ୍ଧବ ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବିମ୍ବର ମୁହଁରେ ଯୋଗାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବିମ୍ବର ମୁହଁରୁ ଯଦି ଫେରିକିରି ମୁଁ ନ ଆସେ, ତୁମେ ଯାଇକିରି ଦ୍ୱାରିକାରେ ଜଣେଇଦେବ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ, ମରିଗଲେ ବୋଲି ତୁମେ ଯାଇକିରି କହିଲ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପାତାଳପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ପାତାଳପୁରରେ କଣ ଗୋଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଛି ନା? ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନାମ ନା କଣ ଲ ଝିଅ? ଆହୁରି ରୁକ୍ଷରାଜ ସିଂହଦ୍ୱାର ଜମ୍ଭୂତିର ଗଳାର ଶ୍ୟାମନ୍ତ କମଣି ତହିଁ ହୃଦୟ ଲମ୍ବିଣ ଛଇ ଦେଖ ସେମନ୍ତ କମଣି ତହିଁ ହୃଦୟ ଲମ୍ବିଣ ଛଇ କୋପେ ନାରାୟଣ ମଣିଷି ନାଇ ଜାଣିଲେ ହସେନ କୋପେ ମଣିମା ରୁକ୍ଷରାଜ ସିଂହଦ୍ୱାର ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜମ୍ଭୂପତି କନ୍ୟାଙ୍କର ଗଳାରେ ସେମନ୍ତ କମଣିଟା ଲମ୍ବିତ ହେଇକି ପଡିଛି, ଭଗବାନ ରାଗିଗଲେ। ରାଗିବେନି କି? ପାତାଳପୁରରେ ଜମ୍ଭୂପତି କନ୍ୟାଙ୍କର ଗଳାରେ ସେମନ୍ତ କମଣି ଅଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନାମ ରଟଣା ହଉଛି। ଭଗବାନ ରାଗିବେନି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ। ରାଗିକିରି ଜମ୍ଭୂପତି କନ୍ୟାଙ୍କର ଗଳାରୁ ସେମନ୍ତ କମଣିଟାକୁ ଛିଣ୍ଡାକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଜମ୍ଭୂପତି କନ୍ୟାଙ୍କର ଗଳାରୁ ସେମନ୍ତ କମଣିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡାକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ନଥିଲା? କିଏ ଥିଲା ଲ ଝିଅ? ଦେଖି ମଧୁସୁଲି ଗଣ ଗୋଳ କଲେ ବହନ ଆହୁରି ଦେଖି ମଧୁସୁଲି ଗଣ ଗୋଳ କଲେ ବହନ ଚାରା ଜଣାଇଲେ ଯାଇ ଶୁଣି ନୃପ କୋପ ହୋଇ ଚାର ଜଣାଇଲେ ଯାଇ ଶୁଣି ନୃପ କୋପ ହୋଇ ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ବେଶୀ ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ବେଶୀ ଧରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ମଣିମା ଜମ୍ଭୂପତି କନ୍ୟାଙ୍କର ଗଳାରୁ ସେମନ୍ତ କମଣିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପାଖରେ ମଧୁସୁଲି ସହଚରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ହଇରେ ତୁ କିଏ?
କୁଆଡୁ ଆସି କୁଆଡୁ ଆସିଲୁ? ଆମର ଜନାଙ୍ଗର ଗଳା ତୁ ସମସ୍ତ କମିଟି ଛେଲି ଧରି ପଳଉଛୁ। ସାହସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ରାଜାକୁ ଆମେ କହିଦେବୁ। କହିବୁ। କେତେ ମୁତୁସୁଲି ସହଚରୀ ମାନେ ଗଲେ ଜମ୍ଭବରେ ତାକୁ ଜଣେଇଦେଲେ। ଜଣେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ଭବରେ ତାକୁ ଜଣେଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଜମ୍ଭବରେ କଣ କଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ସବୁ ପଠେଇଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ଝିଅ? ଚକ୍ରବେଶୀ ନାରାୟଣ ଛେଦିଲେ ରୁକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଚକ୍ରବେଶୀ ନାରାୟଣ ଛେଦିଲେ ରୁକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜାମ୍ବବାନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ସୈନ୍ୟ ଦେଖ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜାମ୍ବବାନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ସୈନ୍ୟ। ଏହି ପରି ଜାଣ ଏହି ପରି ଜାଣ 24 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ରଣ ଏହି ପରି ଜାଣ। ମଣିମା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ସବୁ ମାରି ଦଉଥିଲେ। ଯେତେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ଭବରେ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକିରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଥାଏ। ଏହିପରି 26 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତାଳପୁରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଏବେ ତମେ କହିଲେ 26 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତାଳପୁରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିଲି। କହିଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ତମେ କଣ କହିଥିଲ ନା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବିମ୍ବର ମହରୁ ଫେରିକିରି ମୁଁ ନ ଆସିବି ତୁମେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯାଇକିରି ଜଣେଇଦେବ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିବ ବୋଲି କହିଥିଲ। ତମେ 7 ଦିନ କହିଥିଲ 26 ଦିନ ପାତାଳପୁରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ବିମ୍ବର ମୁହଁରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଲେ ଝିଅ? 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାର ଜଗିଲେ ତିନି ତ ଆହୁରି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜଗିଲେ ତିନି ତ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟର ହୃଦୟ ବାହାରିଲା 17 ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ହୃଦୟ ବାହାରିଲା 17 ତାହା ଦେଖି ତହିଁ ଦ୍ୱାରକା ପଳାଇ ଗଲେ ଭୟ ପାଇ ତାହା ଦେଖେ ତହିଁ। ମଣିମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସବୁ ହଣାମାରା ହେଇ ଏ ବିମ୍ବର ବାଟିଆ ସବୁ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲା। ବିମ୍ବର ବାଟିଆ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲା ଅକ୍ରୂର ଉଦ୍ଧବ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଏ 3 ଲୋକ ଯାକ ବିମ୍ବର ମୁହଁରେ ଜଗୁଆଳ ହେଇକି ଥିଲେ। ଏ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ବିମ୍ବର ବାଟିଆ ବାହାରିଲା ଏ 3 ଲୋକ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ। ମରିଗଲେ ବୋଲି ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ କଣ ଗୋଟେ ଭୁବନ ଗୋଟେ ଅଛି ନା? ଅଛି ସେ ଭୁବନର ନାଁ କଣ ଝିଅ? କୁଶସ୍ଥଳୀରେ ଭୁବନ ପ୍ରବେଶିଲେ 3 ଜଣ କୁଶସ୍ଥଳୀରେ ଭୁବନ ପ୍ରବେଶିଲେ 3 ଜଣ ପଚାରିଲେ ନଗ୍ରଜନ କାହୁଁ ବୋଲେ ନାରାୟଣ ଦେଖ ପଚାରିଲେ ନଗ୍ରଜନ କାହୁଁ ବୋଲେ ନାରାୟଣ ଅକ୍ରୂର କହନ୍ତି ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନାଶ କଲେ ଯଦୁପତି ଅକ୍ରୂର କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ରୂର ଉଦ୍ଧବ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଭୁବନରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଆସିଲ ତମେ ତ ଆସିଲ ଆମର ତାଙ୍କେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ବୋଇଲେ ଏଇନି କିଏ କହିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଭୁବନରେ ଅକ୍ରୂର ଉଦ୍ଧବ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଆସିଲ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆମର ତାଙ୍କେ
କହିଲେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସିନା ନା ଧରିକି ପଚାରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପାଟରାଣୀ ଯାକ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କଣ ନା ଧରିବେ କି ନା ତାଙ୍କେ କହି ହଇକି ତମେ ତ ଆସିଲ ତାଙ୍କ ଦିଅର ହେବେ ହଇକି ତମେ ତ ଆସିଲ ତାଙ୍କେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ପଚାରିବେନି ମୁଁ ସିନ୍ କହୁଛି ନା କିଏ ତମେ କେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରୁନ କି ନା କଥା ବୋଲିଲେ ବଡ ବଡ ବି କହୁଛି ଗାଳି କରିବା ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅପୁର ଉଦ୍ଧବ ଅନଦୃଷ୍ଟ ତିନି ଲୋକ ଯାକ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଯେମିତି କହିଦେଲେ ମା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ଲୋ ଝିଅ सर्वे कले कोरदना कुसा पितुली नैना और सर्वे कले कोरदना कुसा पितुली नैना संसाने दहन सारी पद्मिना क्रिया को धरी देखो संसारे दहन सारी पद्मिना क्रिया को धरी प्रेत कार्य जाना दुखदे सराइले पूरा जाना प्रेत कार्य जाना हेले हेले आ बयस ता बयस छाड़ी ना एडा बड़ पिलाटा कौन रे जोड़ा सर्वे कले गोरधन दरिकावासी समस्त कांदिले किए न कांदिबो कहिलो दिना किए न कांदी समस्त कांदिले समस्त पचारिले समस्त पचारिले तमे आसिलो तांके कुआडे गले किए पचारियो नि पचारियो एबे आमे नाच धरि 15 16 लोक हेकि नाच करियो आइछु आसीतो 15 लोक हेकि गां को जिबे ए पिलाला जीवनी कांकी ए पिलाला जीवनी आ बापा मु पचारिबनी कि तमे तांको बप्पा तमे तांको बप्पा मो बापा पचारे कोन आ बापा मु बोली कोन कहू आ बापा भले मु दूनी नाही दो जगे सिंध टिके मिसु जे मौसा बोली डाकले सिना हबो बप्पा हबो किए तो गुरु बापा तांको बापा बोली को आ बापा पचारिबो हे मास्टर तमे 16 लोक हेकि नाटक करिया को जाइथिलो 15 लोक आसिला मो पिलेला कुआडे गला बोली पचारियो नि जाय पचारिए मते पचारिबो ना भगवान श्री कृष्ण जेतेबेले द्वारिका को नगले समस्त द्वारिकावासी माने पचारले तमे समस्त आसिलो तांके कुआडे गले कुटी गाड़ी रे पळेले बोली बोलजो समस्ते कहिले भगवान श्री कृष्ण पातालपुर रे प्राण विसर्जन कर देले मरि गेले बोली जेतेबेले कहिले द्वारिकावासी समस्त कांदिले किए न कांदिबो भगवान कृष्ण जदि मरि जाउछन्ती बोली किए न कांदिबो समस्त कांदिले सब पितुली कुसबिले गोटे नडा बिडा एबे गोटे उदाहरण कहबी हमर जदि के विदेशी बाटे थिबो मरिबार 5 दिन पर कि 6 दिन पर कि 10 दिन पर जदि हमें खबर सुनिबा बोले हम से दिन भाग कार्य आरंभ करबा ना नहीं हेले भगवान श्री कृष्ण मरि गले बोली 14 दिन रे खबर मिलला कोडे द्वारिका रे 14 दिन रे खबर मिलला द्वारिका रे हेले सब तो नहीं सब अछि नहीं कोन कहले गोटे नोडा बिडा गुटा नोडा बिडा आनी भगवान श्री कृष्ण रूपड़ा को तैयार कर देले से नोडा बिडा को सप कर देले से नोडा बिडा को सप करी शमशान घाट को धरि गले से नोडा बिडा को दाहा कर देले प्रदेन कुमार तंगर बड़ क्रिया दृष्ट क्रिया कार्यक्रम उडा आरंभ करिया हमर केमिति के मरि गले 5 दिन पणा 6 दिन पणा 7 दिन पणा 8 दिन पणा 9 दिन पणा 10 घियो 12 दिन 12 क्रिया 12 संघ 12 पिंड कहउछनी सेही पई प्रदेन कुमार मथ क्रिया दृष्ट क्रिया कार्यक्रम उडा से आरंभ करिले एमा पाटराणी जाक थिले ना भगवान मरि गले बोली जेतेबे सुनिले ए पाटराणी माने समते कोन कले लझियो कृष्ण पाट बंची गण रत्न चूड़ी के फिंगिण रांड हो गले सब रांड हो गले इनी कथा किंदी कहूदिलो भगवान श्री कृष्ण मरि गले कोला तांग चूड़ी काट देले ए पातालपुर रे तीर्थ करते बरा ये जानी दिया
ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମରିଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଲେ ହଁ ପାଟରା ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ରାଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ସବୁ ହଁ ହଁ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ବାଟ ବଂଶୀଗଣ ଚୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଲେ ଜଳେଇଲ 12 ଦିନ ତହୁଗତ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ 12 ଦିନ ତହୁଗତ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ଜାଣ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ଜାଣ ଅନୁଦିନ ପଡେ ଲାଗା ତତ୍କ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ଜାଣ ମଣିମା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯାଇକି ପଡିଗଲା ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବା କଣ ମରିଯିବା ଲୋକକୁ ହଁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛେ ସେ ପିଣ୍ଡଟା କଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହଉଛି ମିଳିବା ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମରିଯିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ପିଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ପିଣ୍ଡ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାତାଳପୁରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ହଁ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମାର ତାଙ୍କର ବଡ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ ପିଣ୍ଡ ମିଳିବନି ମିଳିବ ସେ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯାଇକିରି ପଡିଗଲା ପଡିଲେ ଏ ମା ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପଡିଗଲା ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଲୋ ଝିଅ ଶ୍ରୀ ହରି ତଳେ ଥିଲେ ପଡି କରି ଖାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛି କିଏ କହିଲା ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଦେଖ ସତ ହେଲେ ନାଇଁ ଗଲେ ଏଇଟା ସତ କଥା କହିଲେ ଜାମ୍ଭବରେ ଯା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମାଟି ପକେଇକିରି ବସିଛି ମାଟି ବଇଥିଲେ ତ ଆଉ ପୁରା ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଗିରି ଜାମ୍ଭବରେ ଯା ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନାହିଁ ଲୋ ଆଉ କଣ ମୋଟିଆ ଲୋକ ସେ ପରା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଲ୍ଲ ମଲ୍ଲ ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଲ୍ଲ ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଲେ ରାମ ଅବତାର ଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବର କହିଥିଲେ ଜାମ୍ଭବରେ ଯା କହିଥିଲେ ବୋଇଲେ ତୁମର ଭଳି ବୀରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଏ ଯୁଗରେ ନାହିଁ ଆଉ ଓ ଯୁଗରେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଓ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେବି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତ ବାହୁରୁ କଣ୍ଡୁ ଭାଙ୍ଗିବ କଣ୍ଡୁ ବୋଲେ ବଳ ଜାମ୍ଭବର ରାଜାର ବଳ ସହିତ କାହାର ହେଲେ ବଳ ନଥିଲା ନା ନାହିଁ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସକାଶୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସକାଶୁ ଜାମ୍ଭବରେ ତାଙ୍କର ବଳ ଭାଗିଗଲା ତେଣୁକରି କଳି ଯୁଗରେ ଏଡ଼ିକି ଠେଙ୍ଗାଟି ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ଭବନ ଫଟୋକିନା ବାଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବଳହୀନ ହେଇଯାଇଛି ସରିଯାଇଛି ହେଲେ ଜାମ୍ଭବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଟି ପକେଇକିରି ବସିଛି ଦେଖ ଜାମ୍ଭବ ଯୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ହରି ତଳେ ଥିଲେ ପଡି କରି ବହନ ଚେତିଲେ କୋ ନାରାୟଣ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ପଣଙ୍ଗେ ବହନ ଚେତିଲେ କୋ ନାରାୟଣ ହରି ବିଶ୍ୱରୂପ ଜାମ୍ବକୁ କଲେ ତାପ ଧରି ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ଭବରକୁ ତଳେ ପକେଇଥିଲେ ଜାମ୍ଭବର ସେତେବେଳେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇୟା ହଉଛି ଭଗବାନ ନହେଲେ ମତେ ନେଉଟେକି ତଳେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଜାମ୍ଭବର କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା ମୋଟେ ଟିକେ ଦେଖାଦିଅ ଜାମ୍ଭବର ନେଉଟେକି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପକେଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଜାମ୍ଭବର ମନରେ କଣ ବିଚାର କଲା ଝିଅ ତଳେ ପଡି ଜାମ୍ଭବାନ ତୁମେ ଅଟ ନାରାୟଣ ଜାମ୍ଭବର ତଳେ ପଡିକିରି ସେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇୟା ହଉଛି ଭଗବାନ ଦେଖ ତଳେ ପଡି ଜାମ୍ଭବାନ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ନାରାୟଣ ମନସ୍କାମନା ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚକ୍ରଧର ମନସ୍କାମନା ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ହେ ଚକ୍ରଧର ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ପାଣି ମୋହର
ଜାମ୍ଭବର ଯାକୁ ଯେତେବେଳେ ନୌଟଗିରି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ ଜାମ୍ଭବର ମନରେ ବିଚାର କଲା ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଜାମ୍ଭବର ଯା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା ମତେ ଦେଖା ଦିଅ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ ଜାମ୍ଭବର ଯା ମନରେ ବିଚାର କଲେ ବୋଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣି ନିଅ, ମଣି ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ମଣି ଦଉଛି ନିଅ। बोलिए भालू के लेडा बोली जम्भवती कन्या भगवान श्रीकृष्ण को जम्भवर कहले बोले प्रभु समंत को मणि ना नियो, मणि बदले आउ गोटे मणि दउछि नियो। ए जम्भवती कन्या को मते भगवान श्रीकृष्ण को सेने विवाह करछन। हां ए माय तांकर सेने केमिति चिन्ह परिचय हला छियो चिन्ह तिली तो होई जम्भवती कन्या नै ए दुगरे चिन्ह परिचय हिथिली तृतीय दुगरे तांकर सहित जतबे चिन्ह परिचय हिथिले से कथा मनरे भाबिकरी ए दपर दुगरे चिन्ह परिचय हला। हां देखो चिन्ह देले तो होई जम्भवती कन्या नै कृष्ण को कले प्रदान कन्या घेली नारायण कृष्ण को कले प्रदान कन्या घेली नारायण द्वारका प्रवेश देखि भगवान बहुत संतोष द्वारका भगवान श्रीकृष्ण जम्भवती कन्या को धरिक द्वारिका प्रवेश हो गले समस्त देखिले एमा पाटराणी तो रांड हो जाइथिले ए पाटराणी माने समस्त कोन कले छो कृष्ण पाट बंसी गण रत्न चूड़ी को पिंधिना आउ थरे मिछ कथा बोले कोन होती मिछ हे बोले रांड हो जाइथिले आउ थरे के धाई धाई कच्चा पिंधि पकइले बोले श्री कृष्ण आछले बोली गां सारा लोग समस्त जानि गलेनी हले आंके समस्त पाटराणी जाको छत ऊपर थाई देखि देले बोले भगवान आइले जे छत ऊपर जाई घर जाई चूड़ी पिंधि सब सजबाज होई गले सुनो छो मां माने भगवान श्री कृष्ण जतबेले द्वारिका आसिक प्रवेश हो गले हल्लोली हो गलानी हां कृष्ण मरी गेले बोली कि तांगर शुद्ध बाड़ी सब हो जाई पाटराणी माने सब रांड हो जाई हां हां ए कथाटा पाटराणी माने सब कान को खबर पड़िला हां हई तुम सब रांड हो जाई जो हई कृष्ण कोड आइलेनी खबरटा दिन ता कान भेगी खबर पले आसिला हां ए पाटराणी माने समस्त सब धाई धाई सब निजे निजे कांच पिंधि पकेले से दिन निजे निजे कांच पिंधिबा सकासु कली जुगरे बे नारी माने निजे निजे सब कांच पिंधु नइले नाटुआ पिला को सब बेले के कांच पिंधेया को आधा कांचरा बिना आमे सब बेले जीवु कांचरा पाखु कांच पिंधिया को नाटी डांगे सालु सालु कहना हबो आका हमर नहले भल लागुनी हम कली जुगरे माई पिला माने आज्ञा एबे निजे निजे सब कांच पिंधुचंदी आ काचरा मध आउ पिंधौ नेबे देखो धीरे धीरे सब बंद हो गलानी सब हां आ काचरा पिंधौची ना नाही पूर्वरे काचरा पिंधौथिला हां पाद तळे शरणागत होथुली स्वामी कनारे पाद टाकु तागरु मुंडरे मथा लगौथुली हां सासु ससुरंगर पाद तळे मथा नउथुली केते आलिंगन करथुली केते आशीर्वाद करथुली हां एबे आउ किछि नाही कोंडा नाही निजे निजे सब गळे होउछु गळे हला पाया गाना में भारत मेला रे आइकी थई थई होउछु 4-5 दिन 15 दिन होला बरे चूड़ी पूरा मोळी देखा जाउची आमे बासन माजु झाड़ू करछु घर काम करछु मोळी देखाले आमे आ सेट जानी रखिथिबु सेटा काट दउ आ गुडे पिन दउ नले किन हबो आटा गाता सारू खाइला होला होउछ नले त भल लागनी भगवान श्री कृष्ण जतबे द्वारिका रे पहुंच गले पाटराणी माने सब रांड हो जाइथिले सब निजे निजे सब कांच पिंधि पकेले निजे निजे पिंधि पकेले एमा हां देखो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका रे पहुंच गले जम्भवती कन्या को धरिकरी प्रवेश होइरे समस्त कांच पिंधि पकेले हां तापर कोन हला ना कले कृष्ण दर्शन दुख होइला खंडन कोन हला कले कृष्ण दर्शन दुख होइला खंडन भगवान श्री कृष्ण को पाटराणी माने समस्त देखि देले देखो कृष्ण होइला दर्शन दुख होइला खंडन शिव राम भणे हरिवंश भगवत रे प्राणे शिव राम भणे
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫଟେଇ ଦେ ଏଇଟାକୁ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ପେଲି ଦେବି କଣ ବୋଇଲା ବାରମ୍ବାର ରାତି ଯାକ ସେମିତି ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ବାଜା ପକା ବୋଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଡେଇବେ ସିରିଏଲରେ ନାଟ ପଡୁଛି ଏଠି ଆଜି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତୋ ବୋଉକୁ କହିବି ର। ତୋ ବୋଉକୁ କହିବି ଏ କହୁଛି ସଜନୀ ମାକୁ କହିବ କଣ ବେ ଓ ସଜନୀ ସଜନୀ ଗୀତ ଗାଉଛ ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ଯମୁନୀ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଭାମା ଯିବେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ। ତୁମେ ଗାଇବି ପଛକୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରରେ ଯମୁନୀ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଭାମା।